নমস্কার, পাবলিক নওয়ার পর্দায় আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এই মুহূর্তে আমি প্রসেনজিৎ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন। উত্তরপ্রদেশ শুধু নয়, এবছরই পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। গোটা ফেব্রুয়ারি মাস এবং মার্চ মাস নির্বাচন হবে। নির্বাচনের পাশাপাশি 10 মার্চ আমরা ফলাফলও পেয়ে যাব। কিন্তু এই 5 রাজ্যের নির্বাচনকে নিয়ে গোটা দেশ জুড়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা বিভিন্ন কিছু কিন্তু ইতিমধ্যেই চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিভিন্ন এই 5 রাজ্যের মুখ কারা হতে পারেন? বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই স্থির হলেও যেভাবে আমরা বলতে পারি, উত্তরপ্রদেশে বিজেপির চেহারা হচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ, তারপর সপার চেহারা হচ্ছেন অখিলেশ যাদব, এবং সেই জায়গায় অখিলেশের আরো বাড়তি পাওনা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে পাওয়া। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার তিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সরাসরি বলেছেন উনার সমর্থন থাকবে অখিলেশের সঙ্গে। সেই জায়গায় জোরদার লড়াইটা কিন্তু কংগ্রেসের হলো। কংগ্রেস সেখানে লড়াই যখন করছে, কংগ্রেসের চেহারা কি হবেন, কংগ্রেসের চেহারা কে হতে পারেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা, তা নিয়ে জল্পনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মতবিরোধ চলছিল। এই জায়গায় আজকে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাদ্রা। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে যখন সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তর চলছিল, তখন একজন সাংবাদিক যখন ওনাকে প্রশ্ন করেন যে উত্তরপ্রদেশের চেহারা কে হতে পারেন, কারণ উত্তরপ্রদেশের যারা সরকারে আছেন তাদের একটা হেভিওয়েট চেহারা রয়েছে, যিনি পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, অর্থাৎ সপার যিনি প্রধান অখিলেশ যাদব, তিনি একটা হেভিওয়েট চেহারা। সুতরাং কংগ্রেসের চেহারা কি হবেন, কে সেই হেভিওয়েট চেহারা হতে পারেন, তাদের সঙ্গে সমসাময়িকভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইটা করতে পারবে, সেই নানাবিধ প্রশ্ন যখন চলছিল, যখন উনাকে এই প্রশ্নটি ছুড়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি একেবারেই একটা ধোঁয়াশা রেখে, একটা জল্পনা রেখে তিনি কিন্তু বললেন। তিনি যখন কথাটা বললেন, এখানে নিঃসন্দেহে কোট আনকোট বলতে হচ্ছে, উনি বলেছেন যে আপনারা কি অন্য কারোর চেহারা দেখতে পাচ্ছেন? এবং আমরা জানি উত্তরপ্রদেশের অলিতে গলিতে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারে শুধু প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাদ্রার চেহারা, কংগ্রেসের তরফে শুধুমাত্র প্রিয়াঙ্কার চেহারা। এবং তিনি স্পষ্টতই সে কথাটা বললেন যে আমাকে ছাড়া অন্য কারো চেহারা কি দেখতে পাচ্ছেন, উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের অন্য কোনো চেহারা কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? একেবারে স্পষ্টত তিনি বলে দিলেন। তাহলে প্রশ্ন জাগছে, তাহলে কি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কি উত্তরপ্রদেশের চেহারা কংগ্রেসের? তিনি কি লড়াই করবেন? যদি লড়াই হয়, এই লড়াই কতটা একেবারে হাড্ডাহাড্ডি হতে পারে তা কিন্তু আর বলার অপেক্ষা রাখছে না। আমরা শুরুতেই শুনবো প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কি বলেছেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বক্তব্য একবার আমরা শুনবো। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। আপনারা শুনলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বক্তব্য। তিনি একেবারেই স্পষ্টত বলে দিলেন যে তিনি সেখানকার চেহারা। এবার এই জায়গাতে ধোঁয়াশা যে তিনি হতে পারেন কিনা বা লড়াই করবেন কিনা বা তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেহারা কিনা, কিন্তু তিনি স্পষ্ট বললেন যে আপনারা কি অন্য কারোর চেহারা দেখতে পাচ্ছেন কংগ্রেসের তরফ থেকে? উত্তরপ্রদেশে তো আমি সামনে রইলাম। এবং আরো একটা বিষয়, কারণ উত্তরপ্রদেশের অলিতে গলিতে শুধুমাত্র প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর পোস্টার, অর্থাৎ লড়াইটা কি তাহলে যোগী আদিত্যনাথ বনাম প্রিয়াঙ্কা গান্ধী? এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিৎ সিনহা আমাদের সঙ্গে রয়েছে। বিরজিৎ বাবু, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কি তাহলে চেহারা হতে যাচ্ছেন উত্তরপ্রদেশের, কি বলবেন?
আমাদের অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উত্তরপ্রদেশের পুরা ফুল ইনচার্জ। উনি চেহারা, উনি মুখ, উনি নেতৃত্ব, উনি সেনাপতি। ওনার নেতৃত্বেই লড়াই চলছে উত্তরপ্রদেশে এবং আমরা বিরাট সাড়াও পাচ্ছি যে ইস্যুগুলা নিয়ে উনি ময়দানে নেমেছেন, যে মহিলাদের অধিকার নিয়ে, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, ঠিক শুধু উত্তরপ্রদেশ নয় সারা দেশে মহিলাদের মধ্যে একটা প্রভাব পড়েছে। এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা কি বলতে পারি বীরজিৎ বাবু যে লড়াইটা তাহলে এবার হতে যাচ্ছে যোগী আদিত্যনাথ বনাম প্রিয়াঙ্কা গান্ধী? লড়াইটা তাহলে যোগী আদিত্যনাথের জন্য অনেকটাই কঠিন হয়ে যাবে। লড়াইটা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভার্সাস বিজেপি, যোগী আদিত্যনাথ বলুন আর প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র ভাই মোদী বলুন, লড়াইটা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গেই লড়াই হচ্ছে। ঠিক ঠিক, অসংখ্য ধন্যবাদ বীরজিৎ বাবু আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহার সঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। তিনি স্পষ্টত বলে দিলেন যে লড়াইটা মূলত প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বনাম বিজেপি হতে যাচ্ছে, কারণ এখানে উত্তরপ্রদেশের মুখ যেই হন না কেন, যোগী আদিত্যনাথই হোক বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লড়াই হবে বিজেপি বনাম প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনিও স্পষ্ট বলে দিলেন, অর্থাৎ ইঙ্গিতটা কি কোথাও গিয়ে এই দাঁড়াচ্ছে যে একেবারে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর চেহারাকে সামনে এনে এইবার উত্তরপ্রদেশের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই বা একটা হেভিওয়েট লড়াই আমরা বলতে পারি, এই লড়াইটা হতে যাচ্ছে। দেখুন আরো একবার কি বলেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी,
क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी
या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी, यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया। আপনারা শুনছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রার বক্তব্য। তিনি এক প্রকার অস্বীকারও কিন্তু করলেন না যে তিনি কংগ্রেসের মুখ হচ্ছেন না, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হচ্ছেন না কংগ্রেসের তরফ থেকে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে। তা নিয়ে আমরা কথা বলবো। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছে। পাপিয়া দি, একটা বিষয় জানার ছিল, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা হেভিওয়েট রাজ্য আমরা বলতে পারি উত্তরপ্রদেশ, এবং তার নির্বাচনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যেভাবে বিজেপির মুখ, আপনাদের তরফ থেকে যিনি মুখ তিনি হচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ, সপা থেকে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন অখিলেশ যাদব। এবার কি কংগ্রেস কিন্তু অলমোস্ট তারা বলেই দিলেন যে তাদের মুখ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। লড়াইটা কি যদি প্রিয়াঙ্কা গান্ধী চেহারা হয় বিজেপির জন্য কোথাও কঠিন হবে নাকি সহজ হবে, কি বলবেন? দেখুন, প্রথমত পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে আপনাদের সকলকে, আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আমি সকলকে, ত্রিপুরাবাসীকে আমি অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাবো। এখন আপনি যে বিষয়টির উপর আজ চর্চা চলছে খুব স্বাভাবিক। কংগ্রেসের মুখ কখনো প্রিয়াঙ্কা গান্ধী থাকবেন, কখনো রাহুল গান্ধী হবেন, কখনো আবার সেই সোনিয়া গান্ধী হবেন, তার পরবর্তী সময় আবার রাহুল গান্ধী হবেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হবেন। এটাই কিন্তু পর্যায়ক্রমে বর্তমান প্রজন্ম বলুন বা আমরা ছোট থেকে দেখে এসেছি। তো সেটাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু না। কিন্তু আমি একটা কথা বলবো, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বর্তমান সময়ে, বর্তমান রাজনৈতিক আঙ্গিনায় যদি আমি দেখি, ম্রিয়মান একজন ব্যক্তি। তাই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে নিয়েও আমাকে আজ কথা বলতে হচ্ছে, যেটা আমার জন্য অনেকটা আমি দুর্ভাগ্য বলবো। কারণ যে ব্যক্তি ম্রিয়মান ভারতবর্ষের রাজনীতির আঙ্গিনায়, যাদের উত্তরপ্রদেশ বলুন বা সমগ্র ভারতবর্ষ বলুন, যাদের অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব সংকটে যারা আছেন, এখন সংকটে যারা ভুগছেন, তাদের নিয়ে ভাববার আমার মনে হয় বিজেপির ভাববার সময় নেই। আর রইল বাকি উত্তরপ্রদেশের কথা, দেখুন আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি অন্তত পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে, এটা অন্য কারো মতামত হতে পারে, বাট আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির চেহারা কি, আমি তো বলবো ভারতীয় জনতা পার্টির চেহারা কখনো কোনো ব্যক্তিকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি কিন্তু নির্বাচনে লড়াই করে। ভারতীয় জনতা পার্টি ওই যে ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদ, পরিবারতন্ত্র থেকে আমরা অনেক 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 দূরে আছি, যাদের কাছে দেশ সর্বোপরি। আমাদের মুখ একটাই, সেটা হলো আমরা যেটাকে বলি যে পদ্ম, যে আমরা যখন আমরা যখন নির্বাচনে লড়াই করি, যেমন কিছুদিন আগে আমাদের এখানে আরবান নির্বাচন। হ্যালো হ্যালো, খুব সম্ভবত যোগাযোগ আমাদের একটু বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি পাপিয়াদির সঙ্গে। তিনি বলছিলেন যে বক্তব্যটা, যে যেইভাবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে মুখ করা হলেও সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি কাউকে মুখ করে এগোতে চায় না, তারা সর্বোপরি তাদের হচ্ছে দল। এই জায়গাতে গুরুত্বপূর্ণ একটা বক্তব্য তিনি কিন্তু রাখলেন। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে মুখ করলেও বিজেপি সেই জায়গাতে মানতে নারাজ। আমরা আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি পাপিয়াদির সঙ্গে। পাপিয়াদি, যেখানে ছিলাম আমরা, হ্যাঁ আমারও মনে হলো কেটে গেছে। যাই হোক, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস, দেখুন কংগ্রেসের এই পরিবারতান্ত্রিক, পরিবার
যে কংগ্রেস একদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রামে, যদিও তখন সেটা কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না, কিন্তু যারা পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে কংগ্রেস একসময় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের কত বড় ভূমিকা ছিল আমরা সবাই ভারতবাসী জানি। কিন্তু সেই কংগ্রেস দলে ধীরে ধীরে যখন একটা পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে গেল, আর জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার মতো দিগ্গজ নেতৃত্ব মধ্যপ্রদেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, আজ ভারতীয় জনতা পার্টি ওনাকে যোগ্য সম্মানটুকু দিয়েছেন। রাজেশ পাইলট, রাজস্থানে কি ঘটনা হয়েছে কিছুদিন আগে আমরা সকলেই জানি। যাদের মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে যাদের মধ্যে যোগ্যতা আছে, সে সমস্ত এক একজন ব্যক্তি সে পরিবারতন্ত্রের জন্য, পারিবারিক রাজনীতির জন্য হারিয়ে গেছে কংগ্রেসের ইতিহাসে এবং হারিয়ে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ন্যাশনাল হেরাল্ড কেসে যারা এখনো জামিনে ছাড়া আছেন, যাদের হাজবেন্ডের নামে কোটি কোটি না, সেটা কোটি হিসেবটা আমার করা ভুল হবে, তার চেয়েও বেশি অনেক বড় কেলেঙ্কারিতে যারা জড়িত রয়েছেন, সে পরিবারকে ইউপিএর সময়ে নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আসার আগে 2014 সালের আগে ইউপিএর যে সরকার ছিল মনমোহন সিংজির নেতৃত্বে, সেই সরকার 12 লাখ কোটি টাকার উপর করাপশন করে গেছেন। তো উত্তরপ্রদেশ বলুন, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বলুন, কংগ্রেসকে মানুষ চাইবে সেটা কখনো বিশ্বাস আমি করতে পারছি না। কংগ্রেসকে মানুষ অনেক আগে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে ভারতবর্ষের মানুষ। তাই তবে এটা ঠিক মেবি উনি ফেস হতে পারেন, কারণ তাদের কাছে বিকল্প নেই। এবার প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হবেন, আবার যখন হারবেন নেক্সট টাইম রাহুল গান্ধী হবেন, তার পরবর্তী সময় আবার প্রিয়াঙ্কা গান্ধী হবেন, তার পরবর্তী সময় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর মেয়ে হবেন, ছেলে হবেন। এটা তো কংগ্রেসের ট্রেডিশন চলবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঠিক, অসংখ্য ধন্যবাদ পাপিয়াদি আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আমরা কথা বলছিলাম এই মুহূর্তে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন যে কংগ্রেস পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাসী, তারা পরিবারতন্ত্র নিয়ে থাকে, সুতরাং এখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই এক মুখগুলোই আসবে এবং সেখানে বিজেপি কোথাও গিয়ে ভয় পাবেন এবং বিজেপির জন্য লড়াইটা আরো সহজ হয়ে গেল, এই বক্তব্যটাই কিন্তু রাখতে চাইলেন পাপিয়া দত্ত। এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট, কারণ এই রাজ্যের নির্বাচনগুলো শুধুমাত্র আমরা বলবো না যে উত্তরপ্রদেশ, গোয়ার নির্বাচন রয়েছে, আরো পাশাপাশি বেশ কিছু রাজ্যের নির্বাচন রয়েছে, মণিপুর রয়েছে। এই যে রাজ্যের নির্বাচনগুলো, এই 5 রাজ্যের নির্বাচন যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং আগামী মাস থেকে শুরু হচ্ছে যে নির্বাচনী প্রহরগণা। বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে নির্বাচন হবে, তাদের ফলাফল বেরিয়ে আসবে এবং সেখানেই দেখা যাবে যে শেষ হাসি কারা হাসছেন। কারণ এই বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য, যেখানে অনেকেই বলছেন যে বিভিন্ন এক্সিট পোলগুলো, যে ওপিনিয়ন পোলগুলো যেগুলো কথা বলছে, সেখানে বিজেপি কিছু হলে এগিয়ে আছে, সেখানে কোথাও চেষ্টা থাকবে বিরোধী দলগুলোর, অপোজিশন যারা রয়েছেন তাদের মুখটা যেন একটু স্ট্রং হয়, তারা যেন একেবারে একটা লড়াকু চেহারা, একটা চেনা পরিচিত ফেসকে সামনে এনে লড়াইটা করা যায়। একদিকে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক অন্যদিকে কংগ্রেসের মুখ হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এই জল্পনা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইঙ্গিত কতটা কাজ করবে, এই স্ট্র্যাটেজি কতটা কাজ করবে সেটাই কিন্তু সময় বলবে। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথের জন্য কংগ্রেসের মুখ প্রিয়াঙ্কা সহজ হবে বা এই নির্বাচনের লড়াই কতটা কঠিন হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। আমরা শুনবো আরো একবার কি বলেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब? दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है
यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आप